أفعال درسنا الاثنان الأفعال ثلاثة فعل وجه سوست كفلالو بلنا ماضي ومضارع وأمر فذا ولا حكم وجهاتهم ذكرنا فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر مجزوم والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك آنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب 10 درسنا الاثنان نواصب እንግዲህ فعل ለሶስት ይከፈላል ብለናል ማዲ የሚባላል عرفناه لغة واصطلاحا مضارع የሚባላል عرفناه لغة واصطلاحا امر የሚባላል عرفناه لغة واصطلاحا አህካሞቻቸውንም የሁሉንም ማሳልፈናል ሙዳሪዕ ላይ ነው ያለነው እሱና ሙዳሪዕ የሚባለው ነገር መርፉዕ ነው ናሲብ ገብቶ እስከሚነስበው ወይ ጃዚም ገብቶ እስከሚጀዝመው መርፉዕ ነው ብለናል نواصب قلنا إنها كم 10 وهذا المذهب مذهب من قلنا هذه المدرسة 10 ነው የሚለው نواصب مدرسة كوفية أما البصريون فيقولون إنها 4 نواصب 4 ነው ከአራት ሌላ ያሉት ከአራቱ አንዲቱ እየተቀደረች ነው የምትነስበው ነው የሚሉት እሱን አሳልፈን طيب ስለዚህ ሚሳሎች ያልዘከርናቸው والجواب بالفاء والواو የሚለው ላይ 8 ወይ 9 አጅባ የሚባሉ አሉ ብለናል መጀመሪያው አምር ነው እሱን ጨርሰን ሱራተን ወደ አዲሱ ደርሳችን እንገባ مر وانها وادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل 9 ይሆናሉ ብለናል እነዚህ 9ኞቹ ጀዋብ ላይ በፋም ካመጣህ ዋው ይነሰባል فعل المضارع በኩፍዮች በዛ በፋይቱና በዋዋ በበስሪዮች ቢያን መቀደራ ብለናል አምር ለምሳሌ ዙርኒ ፈኡሪማካ ልትል ትችላለህ ዙርኒ ብለ ዙርኒ መልስ ላይ ፈኡክሪማካ ወዙር فتلتذ بأصناف القرى ይላሉ ከዚህ ከጀሩ ማቀጥላ የምትቀራ ሙልሐት الإعراب የምትባላለች የሷ ባለቤት ወዙር فتلتذ بأصناف القرى ولا تحاضر وتسيء المحضرة حكم نهي ላይ ደግሞ ሲያመጡ ولا تحاضر وتسيء المحضرة ትርጉሙ አትምጣ አመጣጥን ማስከፋትህ ጋር መምጣት ካማረ ጥሩ አመጣጥ ነው መምጣት ያለብህ ማለታቸው تسيء الحضور ስለዚህ ነህይንና አምርን አገኘን እዛ ላይ ቁርአኑም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تطغوا فيه ብሎ ምንድነው የሚለው فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا نهي ነው ኑኒቱ ተጥላለ ለለነህያ እሱ አሁን ማጃዚም ነው እሱ ማለ ሻሂድ ለነ ወደፊት ይመጣል ጀዋብ فيحل في جواب النهي فيحل دعاء مر وادعو وانهى امرنا نهي مثلنا دعاء ማለት ደግሞ ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير السنه وفقني على فعل امر دعاء ይባላል فلا اعدل نسبت متى سؤال ማለት استفهام ነው ብለዋል وصل استفهام وهل صديق مخلص فاقصده ይላሉ የቅድሙ ሰውየው وهل صديق مخلص فاقصده نصبت متى هل حرف الاستفهام ናት ከሷ ከእስቲፋም በኋላ ስለመጣ فاقصده وليت لي كنز الغنى فارفده تمني ላልነው ደግሞ ليت لي كنز الغنى فارفده نصبت متى ማለት ነው بجواب التمني وعرض عرض ማለት ደግሞ አንድ ነገር እንዳርገ በሰራው ጥሩ ነበር ብሎ ቢሊኒን ወሪክ ማፈለግ እሱም ጀዋብ ላይ ይነሰባል يا ابن الكرام الا تنزل عندنا فتبصر ما قد حدثوك فما رأين كمن سمع فتبصر نصبت متى لحظهم حد مالت ويم تحديد حس يبالان طلب الشيء بإزعاج وعنف هل اتقيت الله فيغفر لك لتلو تجلال هل اتقيت الله
አላህን አትፈራም ሊምርህ ዘንዳ ማለት ነው ፈየግፊር ነስቦ መጣ ተመና አሳልፈናል ቅድም ተመኒ ማለት ያ ሸባብ طلب الامر المستحيل او ما فيه عسر አንድ ነገር ሊሆን የማይችል ነገር መፈለግ ተመኒ ይባላል لغه عربيه ትንሽ የሚከብዳችሁ መስሙህ ለኩም አን ተንፈዱ ልጆቹ መጨለባቸው ተብሎ ነው አዲስ እንግዶቹ ነህው ትንሽ የሚከብደው ሰው ካለ አትካፍ አደርጋለሁ ያለ ለሁ ዛሊክ አለዛ ትንሽ ጥቅም የማያገኝ ሰው ከሆነ ዝም ብሎ እንትን ከሚል መሄድ ይቻላል ስለዚህ ምን ላይ ነው የደረስነው ተመኒ ማለት ሊገኝ የማይችል ነገር መፈለግ የማይቻል ነገር መፈለግ ወይ ደግሞ ይቻላል መገኘቱ ግን ያስቸግራል ተመኒ ይባላል باللغه العربيه هذا السم جواب التمني لاي فاء الجواب بالفاء او الواو ينصب ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ليت الشباب يعود يوما ወጣትነት አንድ ቀን ቢመለስልኝ እመኛለሁ ይላል ሰውየው بعد ما شيخ ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ ወጣትነት ይችላል አይችልም አይችል فأخبره نصوت متى فأخبره بما فعل المشيب ايه مستحيل او ما فيه عسر كقول الفقير ليت لي مالا فاحج منه ليت لي مالا فاحج منه فكر ነው ሰውየው ደሃ ነው ገንዘብ ባገኝ እመኛለሁኝ ሐጅ ላረግበት አው فاتصدق منه ማለትም ይችላል ሐጅ ላረግ ዘንዳ ወይ ሰደቃ ልሰጥ ብሎ ለይተ ሊ ማለቱ ይሄ ሙስተሂል አይደለም ገንዘብ ያሸባብ ያገኘ ሰው ያጣል ያጣ ሰው ያገኛል ዱንያ እንደዚህ ነው ጠባ ትመጣለች ትሄዳለች አሁን የዘንድሮ አመት አግነን الناس ልትሆን ትችላለህ የሚመጣው አመት አይታወቅም ነው ስለዚህ ገንዘብ እንግዲህ ያስቸግራል ሁላችንም እንደምናውቀው طلب ما فيه عسر ነው ምንለው እንጂ ሙስተሂልን አንል فاحج فاتصدق ነስቦ መምጣት ይችላል ነው ወርጁ ረጃእ የሚባል አለ ተስፋ ማለት ነው እሱ ደግሞ ቁርአንም ላይ لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع اطلع النصبت متى فاطلع لعل እንግዲህ معناها الترجي التوكل والاشفاق ብዙ ማዕናዎች አሉት ከዛ ማዕናው አንዷ ተረጂ ስለሆነ እሱ ጀዋብ መጨረሻው ምን ቀረን كذاك النفي قد كمل لا يقضى عليهم ምንድነው የሚለው ቁርአኑ ያለው فيموتوا لا يقضى ይሄ ነፍይ ይባላል فيموتوا ጀዋቡ በፋእ ተነስቦ መጣ ስለዚህ እነዚህ 8 ወይ 9 ያልናቸው ነገሮች ላይ ከአምር ጀምሮ እስከ ነፍይ ድረስ قد كمل ብሏል بالفاء ብታመጣ ወይ በዋውም ብታመጣ فعل المضارع ينصبال من النواصب ዘጠነኛው እና ስምንተኛው እና ዘጠነኛው الجواب بالفاء والواو امثله ذكرنا በበስሪዮች ዘንድ አን ሙቀደራናት የምትነስበው ፋኢቱና ዋዊቱ አጢፋ ናቸው على اصلهما ነው የሚሉት وهو صحيح ኩፍሪዮች ራሳቸው ፋኢቱና ዋዊቱ ይነስባሉ ብለዋል ብለን አስረኛው አው ነች አው ተነስባለች ይላሉ አሁንም በቅድሙ መዝሐብ እንፈስላለን አው بمعنى الى ان او بمعنى الا ان ትሆናለች ما بعد የሚያልቀው شيئا فشيئا ከሆነ بمعنى الى ان دفع واحده የሚያልቅ ከሆነ بمعنى الا ان ለምሳሌ ሲያመጡ لاقتلن الكافر او يسلم አልኩ እዚህ ላይ አው ያለችው يسلمን ነስባ መጣች አው ማንን ነስበች يسلم ነበር የሚባለው ናሲባ ባይገባም يسلم አደረገችው በፈትህ ይሄ ደግሞ እስላም የሚባለው የሚገኘው በአንድ ጊዜ ነው ሰውየው ወይ ካፊር ነው ወይ ደግሞ ሙስሊም ነው ስለዚህ بمعنى الا ان يسلم بمعنى الا ان ትሆናለች ما بعدها شيئا انت دفعه واحده የሚከሰት ከሆነ شيئا فشيئا የሚገኝ ከሆነ بمعنى الى مثال لألزمنك أو تقضيني حقي ألكو سويو لألزمنك ألكهم مالتنا إيازها له أو تقضيني حقي دين الله سويو لاي
አንተን አልለቅህም ብድሬን ከሰጠኸኝ እንጂ ብድሬን ካልሰጠኸኝ አልተውህም ማለት ነው ስለዚህ የቀضاء الحق يحصل دفعه واحده ነው شيئا فشيئا يحصل شيئا دفعه واحده ሊገኝ ይችላል ሙሉ በአንድ ጊዜ ሊሰጠው ይችላል ግን ሸርጥ አይደለም የከፋፈለ የቀናነሰ መስጠት ስለሚችል እዚህ ላይ بمعنى الى ان ትሆናለች አሉ ጀዋዚምን ጨርሰን ወደ እንትን ነዋሲብን ጨርሰን ወደ ጀዋዚምን እንገባለን والجوازم 18 ትናንት አምሲላዎችን ስላልዘከርነው ጀዋዚሞች ደግሞ 18 ናቸው ይላል طيب ወደ 15 እንመልሳቸዋለን እኛ ላኪን እሳቸው 18 ናቸው ይላሉ ጀዋዚም ማለት ደግሞ ያ ጀዋዝ ፊዕል المضارع ላይ ገብተው መጅዙም የሚያረጉት ፊዕሉን እስካሁን መንሱብ የሚያረጉትን ነበር ያየነው 10 ናቸው ያለ አሁን ደግሞ فعل المضارع من እንደሚጀዘም አሳልፈን በሱኩን ሊጀዘም ይችላል بحذف حرف العله ሊጀዘም ይችላል بحذف النون ሊጀዘም ይችላል أليس كذلك ስለዚህ መጅዙም ሊያረጉ የሚችሉ አደዋቶች 18 አደዋቶች አሉ ለሁለት ይከፈላሉ 18ዎቹ ከ18 እዚህ በቆጠረው መሰረት ስድስቶቹ አንድ ፊዕል ብቻ ይጀዝማሉ አንድ ፊዕል ብቻ ከ18 6ን ቀንስ ቀሪስ እንደሆነ 12 ከ12ቶቹ ደግሞ ስንት ይጀዝማሉ ሁለት ፊዕል الشرطና ጀዋብ الشرط የሚባል ነገር አለ ሌላው ወደ ሁለት ይከፈላሉ ነዋሲብ كلها احرف ናቸው ብለናል እነዚህ ደግሞ ጀዋዚ ላይ ስንመጣ አህሩፍም አሉ አስማዎችም አሉ اسم شرط جازم የሚባል ማለት ስለዚህ እሱና ለሚያመጣው وهي السؤال 18ዎቹን ሲዘረዝር ለም አንደኛይቱ ለምናት እንግዲህ يضرب የነበረውን ለም ስታስገባበት ምን ይሆናል لم يضرب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ስለዚህ ለም ሙዳሪዕ ላይ ስትገባ አንደኛ ተጀዝመዋለይ ብለናል ضمው ይቀራል ሁለተኛ ተነፈየዋል يضرب ይመታል ነበር ለም ስትገባ አይመታም ይሆናል ነፊ ታረጋዋለች ማለት ነው እንደገና يضرب ስትል አሁን የመታ ነው ማለት ነበር ወይ ደግሞ ለሙስተቅበል ይመታል ወደፊት ለማለት ነበር ለም ስትገባበት ማዲ ታረጋዋል አልመታም ነው ለም يضرب ማለት ያለው ለም يضرب ማለት አይመታም ሳይሆን حرف نفي وجزم وقلب ስለምንል አልመታም ولما كذلك ሁለተኛዋ አንድ ከምትጀዝመው ለማ ናት አሉ ለማም كذلك እንደ ለምናት ትጀዝማለይም ትገለብጠዋለች ማዕናውን ተነፈየዋለች ባይሆን ለማና ለም የሚለያዩበት የሚገናኙበት አለ ለማ ልትነፈይ ዘንዳ የላ ዘመን ይተከሉም ነፍዩ ሙስተሚር መሆን ይሸረጣል ይላል ሁለት አገኘ ወዓለም ሶስተኛ ዓለም ናት አሉ ወዓለማ አራተኛ ዓለማ ዓለም ነሽራህ ለከ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዓለም ብሎ ሲያበቃ ነሽራህ ነበር ዓለም ባትገባ ጀዝሞት መጣ ማለት ነው ስለዚህ ለም ናፊያ ናታል ሷላይ ሐምዘተል ኢስቲፍሃም ሲገባበት ነፍዩ ምን ሆኖ ይገለበጣል ምን ይሆናል ያጀበው ኢስባት ይሆናል ለም ነሽራህ ማለት አላሰፋንም ነበር ዓለም ነሽራህ ሲሆን አላሰፋንም አስፍተናል ولذلك صح عطف الإثبات عليه ألم نشرح لك صدرك بلو من نميله الله سبحانه وتعالى ووضعنا إثباتنا بنشرح لاي وضعنا يعطفنا نفي لا استفهام سقبا إثبات سلميهن يلالو علمام كذلك سلزنا علمنا لمان من لنلاچو እንችላለን ለምንና ለማናቸው ሁለተኛ ላንቆጥራቸው እንችላለን ሐምዘተል ኢስቲፋም ገብቶባቸው ነው እንጂ ዓለምም ለምናት ዓለማም ለማናት አራት ወላሙል አምሪ በለማ يذوق عذاب الى الله سبحانه وتعالى ዓለማ አስሑ ወሸይብ ዋዚዑ ስለ ዓለማ ደግሞ ዓለማ አስሑ
بحذف الواو من الأفعال المعتلة سلوه لام الأمر متبالالي እሷ ደግሞ አምስተኛ والدعاء دعاء ላይ የምትገባ እንግዲህ لام الأمر ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لينفق ذو ساعة ይላል ይሄ ينفق ያለው فعل المضارع ሆኖ በማን ተጀዘመ በላም الأمر أمر ማለት ከላይ የላይኛ አካል የታችኛውን ሲያዘው አምር ይባላል والدعاء لام الدعاء ደግሞ ይሄ ራሷ ናት ላኪን ከታችኛው ያለው ላይኛውን ሲፈልግ لام الدعاء ነው የምትባለው እንጂ لام الامر አትባልም تعجب فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي اتلاميቱ لام الامر ልንላት አንችልም ምንድነው ምንላት لام الدعاء جزمت يقضي ياء የለም يقضي ላይ ያሸበ ያኡን የጣለችው لام الدعاء ስለገባችበት ነው امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع ينحو فن እንኳን ባይሆን የሌላ ፈን ነው المهم እንደዚህ ይላሉ ከላይ ወደ ታች ከሆነ አምር ይባላል ከታች ወደ ላይ ዱዓ ይባላል እርስ በርሳችንና እኛ ከሆነ التماس ይባላል ይላል ولا في النهي አሁንም لا የምትባለው ነህይ ላይ ተጀዝማለች ስድስተኛው እና የመጨረሻዋ ናቸው አንዳንድ ከሚጀዝሙት ስድስተኛውና የመጨረሻዋ ለዱዓኢያ ለናሂያ ወዱዓኢ ያም ራሷ لا ናሂያ ትባላለች ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ስለዚህ لا تقربوا የሚለው አላህ ስለሆነ ነህይ ይባላል ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا إكلا راسا لنا يا هنا سيابقى لكن الزلاي من فلقوا إنيا كالله سلوهنا من تبالالي للدعائية ሁለቱም ምንድናቸው ያልነው አንድናቸው ማዕናቸው ግን ለተአዱብ እኛዋ ዱዓያ ያችኛይቱ ናሄ من الجواز አንዳንድ ከሚጀዝሙት ለናህያና ለዱዓኢያና ታሉ مثال ذكرنا ከዛ ጨረሳውን እዚህ ላይ አንድ ፊዕል ብቻ የሚጀዝሙት ጀዋዚሞች እዚህ ላይ አለቁ ስንት ናቸው ብለናል ወይ ስድስት በሱ አቆጣጠር በእኛ አቆጣጠር ስንት ልናረጋቸው አራት ዓለምንና ዓለማን ሳንቆጥር ልንተዋቸው ማለት ነው المهم የሱንን ያዝ في البدايه ስለሆነ ስድስት ሆነልን ከዛ በኋላ ስንት የሚጀዝማሉ ብለናል ሁለት የሚጀዝማሉ እነሱ እንደው ወኢን ኢንና ታሉ ሰባተኛዋ እሷ ሁለት ትጀዝማሉ ኢን ተቁም አቁም ይሄ ተቁም ያለው فعل الشرط ይባላል አቁም الثاني جواب الشرط ሁለት የሚጀዝሙት ኢንና وهي حرف باتفاق وما معنى ታሉ ደግሞ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه الى الله سبحانه وتعالى ايه تفعلوا ያለው فعل الشرط ይባላል فلن تكفروه جمله جواب الشرط ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يبتغي فعل الشرط فلن يقبل منه جواب الشرط እነዚህ ስሞች ናቸው ማም ስምናት من ደግሞ ስማት ايضا ومهما ሁለት ከሚጀዝሙት ናት ይላል وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتنا فعل الشرط نو فما نحن لك بمؤمنين جواب الشرط وإذ ما من الجوازمنات لال إذ ما يتشين ده إن حرفنات نو ملوت على الصحيح عندنا نتشدق مسمنات على الصحيح لالو اختلفوا فيها وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا قيل شاعر إذ ما تأتي فعل الشرط تلفي جواب الشرط ولتنم جزم متأجلال وأي من الجوازمنات أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أواخر سورة الإسراء أيما تدعو إلى ما أملي تشمر بات جلال تجزم ليس ولتالو تدعو فعل الشرط فله الأسماء الحسنى جواب الشرط في محل الجزم ومتى من الجوازم ناتشو يا نات يالون
متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفني سل أضع فعل الشرط هنا تعرفوني نون الرفع والدكة جواب الشرط وأيانا من الجوازم هلت كم يجزموا تناتشو إلى أيانا نؤمنك تأمن غيرنا أيانا نؤمنك تأمن غيرنا نؤمنك فعل الشرط تجزم تأمن غيرنا جواب الشرط هنا تجزم فأيان ما تعدل به الريح تنزلي إذا النعجة العجفاء باتت بكفرتي فأيان ما تعدل ريح تنزل أيان ما تعدل فعل الشرط تنزلي جواب الشرط وأين من الجوازمنات نوملو مام تجمربات أينما تكونوا من دون من القرآن يدرككم الموت من الجوازم أن من الجوازمنات هلو فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأجج أن تأتيها فعل الشرط تجد حطبا جواب الشرط تستجر بدل ولا فعل الشرط قبل من التعرض حيثما من الجوازمنات يالون حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان تستقم فعل الشرط يقدر جواب الشرط وكيفما ساتشو دغماون እንግዲህ ሁለት ከሚጀዝሙት ደግማውን ሳቸው አንድ የሚጀዝሙትን 6 አድርገው ነው ሁለት የሚጀዝሙትን ስንት አድርገዋቸው ነው 12 አድርገዋቸው ስለዚህ አሁን እቺ ከይፈማ ላይ كلام الله وإذا في الشعر خاصة كيفما من الجوازم يقطراتال كيفما تقرأ أقرأ بالتل أقرأ يالو كيفما تقرأ في الشرط بلا تجزم عليه أقرأ يالو ሁለተኛውን جواب الشرط بلا تجزم عليه ማለታቸው ነው ከአረቦች ሻሂድ አላገኘንም كيفما من الجوازم አይደለችም ይላሉ ሌሎቹ على كل الاحوال እሱ كيفما እንቆጠር وإذا في الشعر خاصة إذا متبالو ደግሞ شعر ላይ ብቻ ነው فعل ላይ ከሆነ እሷ ጃዚማ ሆና ሳይሆን للضروره الشعريه ነው فعل مضارع يتجزموا ይላሉ ሌሎቹ المهم شواهد የሚያመጡት ለኢዛ ምንድነው የሚሉት استغني ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصه فتحملي واذا تصبك فعل الشرط فتحملي جمله جواب الشرط ይላል جوازምን በዚህ ጨርስ እንግዲህ فعل المضارع حكمه ከተጠየቅ مرفوع ነው እስከመቼ ናሲብ ወይ ጃዚም እስካልገባበት ድረስ የሚረፋውን ተናግረናል ካሁን በፊት እንዴት እንደሚረፋ بضم ظاهرة ሊሆን ይችላል بضم مقدرة ሊሆን ይችላል بثبات النون ሊሆን ይችላል እንደ ነውዑ ነው የفعل المضارع النوع ታያል فعل مضارع هنا صحيح الاخر هنا منم ካልገባበት መጨረሻው ላይ علامه الرفع ምን ይሆናል ضمه اما ظاهره و صحيح الاخر ከሆነ بضم ظاهر معتل الاخر ከሆነ بضم مقدر الف الاثنين واو الجماعه ከገባበት علامه الرفع ምን ይሆናል ثباتن ከዛ ናሲባ ከገባ እንደዛው ነው የምትለው ነስቡ ሙቀደር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ بحذف النون ሊሆን ይችላል ظاهر ሊሆን ይችላል جزمም كذلك ጨረስን እሱን فعل المضارع مرفوع ነው የሚሆነው حكمه ናሲብ ካልገባበት የሚነስቡት 10 ናቸው ወይም 4 ናቸው እሱን አብራርተናል የሚጀዝሙት ደግሞ 18 ናቸው ወይ ደግሞ ወደ ስንት መልሰናቸዋል ወደ 15 ከዛ በኋላ مرفوعات الاسماء የሚባላል እሱልና ከስሞች مرفوع የሚሆኑ ስሞች አሉ ስንት ናቸው የሚሉት المرفوعات باب مرفوعات الاسماء ايه فعل مضارع مرفوع ነው ሲያበቃ ስም አይደለም ያጀባ የፊዕል مرفوع ነው የሚባለው አሁን ደግሞ ሊያብራሩ የፈለጉት ያ ስም ሆነው مرفوع የሚሆኑት ነገሮች ስንት ነገሮች ናቸው المرفوعات 7
مرفوع የሚሆኑ ነገሮች من الاسماء ሰባት ናቸው አሉ من اضافه الصفه للموصوف ነው ይላሉ باب الاسماء المرفوعات እንደማለት ነበር باب مرفوعات الاسماء ማለት اسماء ያለው ተቀድሞ مرفوعات በኋላ ነበር የሚመጣው صفቱን ወደ موصوف باب الاسماء المرفوعات ነበር باب مرفوعات الاسماء احتراز እንግዲህ مرفوع ያው مضارع አለ مضارعون حكم አሳልፍ ያለሃለሁ ማለታቸው المرفوعات سبعة مرفوعات الاسماء ሰባት ናቸው አሉ وهي الفاعل ኛ فاعل እንግዲህ مرفوعات ካልን منصوبات አሉ مخفوضات አሉ ማለት ነው ከመንሱባትና ከመርፉዓት ከመخفوضات مرفوعاتን ያስቀደመው ዑምዳ አስል ስለሆነ ነው የመጀመሪያው فاعل ነው አሉ በእጅማል ሊያመጡ ነው فاعل ضرب زيد بتل ይሄ زيد فاعل ተብሎ ይرفع فاعل مرفوع على مطرف ضمه الظاهره والمفعول الذي لم يسمى فاعله ሁለተኛው نائب الفاعل የምንለው ወይ المفعول الذي لم يسمى فاعله ضرب زيد بتل ይሄ زيد نائب الفاعل ተብሎ ይرفعል አሉ ሁለተኛው باب ራሱን ችሎ ባባ ባለው አሁን በእጅማል ሊያመጡ والمبتدا وخبره ሁለተኛና ሶስተኛና አራተኛ مبتداና خبر زيد قائم بتل زيد مبتدا مرفوع تلاله قائم خبر مرفوع واسم كان واخواتها አምስተኛ የካነ ስምና የካነን የሚሰሩ አፍዓሎች አሉ حروፎች ማይጠፉ የነሱ ስም وكان الله غفورا رحيما ስለዚህ الله ያለው የካነ ስምና واسم احد اخواتها او احدى اخواتها مرفوع ነው ይላል አምስተኛ وخبر ان واخواتها የኢነ ደግሞ خبሯና የሷን አይነት የሚሰሩ حروفዎች አሉ حروفዎች የሷ ደግሞ خبر ان زيدا قائم يقائم ያለው خبر والتابع للمرفوع የመጨረሻው ሰባተኛው مرفوع የሆነን ስም የተከተለ نعت ሊሆን ይችላል አጥፍ ሊሆን ይችላል ተውኪድ ሊሆን ይችላል በደል ሊሆን ይችላል كما ياتي في التبويب እነዚህ ሰባቱ مرفوعات الاسماء ይባላሉ منصوبات እና مخفوضات ሳይሆኑ ምን ይባላሉ مرفوعات عمد ስለሆኑ مرفوعات الاسماء ናቸው حكماቸው በምን እንደሚረፋ አሁን ማሳልፈናል شباب እዛ ላይ አልፏል እንግዲህ صحيح الاخير ከሆነ بضمه ظاهره معتل ከሆነ منقوص የሚባል ወይ ደግሞ مكسور የሚባል ከሆነ بضمه مقدره وهو تابع የሚባለው ነገር ደግሞ ለአርባዓቱ አሽያ አራት ነገሮች ናቸው النعت نعت صفات የሚባላል አንደኛው نعت ነው والعطف ሁለተኛ عطف ነው نعت እንግዲህ ሐቂቂ የሚባላል ሰበቢ ሁሉም مرفوع ነው ያው منعوت እንደሆነ ስለሚያ عطف የሚባለው عطف البيان عطف النسق አለ ሁለቱም ያው مطبوع እንደሚሆነው ስለሚሆኑ مرفوعዎች ናቸው ታቢዓ المرفوع ስለሆነ ያወራን ያለው والتوكيد توكيدም لفظي معنوي የሚባላል እሱም እንደ ሙአከዱ በመሆን مرفوع ይሆናል ይላል አራተኛና መጨረሻው والبدل بدل ነው بدልም ለብዙ ይከፈላል ባቡ ላይ እንደምናየው እነዚህ አራቱ ተዋቢዕ ይባላሉ ስለዚህ መጥቡዑ እንደሆነው ነው የሚሆነው መጥቡዑ مرفوع ከሆነ مرفوع منصوب ከሆነ منصوب مجرور ከሆነ مجرور አሁን እኛ ስለ مرفوعات እያወራን ስለሆነ ሰባተኛው مرفوع تابع المرفوع ነው እንላለን طيب ከዛ ወደ ተፍሲል ሲገባ በዝርዝር ሰባት ናቸው ብሎ الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع ሰባት ብሎ በጥቅሉ ከቆጠረ በኋላ ደግሞ ባባብ ይያረ الفاعل باب الفاعل الفاعل ሲعرف لنا اصطلاحا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فاعل ማለት عند النحاة اسم ነው فعل وحرف فاعل ሊሆን አይችልም ማለት ነው الاسم ማለት المرفوع مرفوع የሆነ ይሄ حكم ነው حكم ላይ حد ላይ حكم ማስገባት المهم فيه كلام المهم حكم ደግሞ مرفوع ነው አለ فاعل منصوب ሊሆን አይችልም ወይ ምን ሊሆን አይችልም مخفوض ሊሆን مجرور ሊሆን አይችልም فاعل ከሆነ مرفوع ነው የሚሆን بحرف جر زائد ይቻላል አለዛ مرفوع
ሌላው المذكور قبله فعله فاعل ይባል ዘንዳ فعሉ ቀድሞ መዘከር አለበት ضرب ብለህ ምን ማለት አለብህ ዘይዱን ይሄ ضرب ከዘይዱን መቅደም አለበት المذكور قبله فعله ካሳኸርከውስ ዘይዱን ضرب ብትል ፋይል አይባልም ምክንያቱም ሸርጣችን ምን ብለናል ከፋኢሉ ቀድሞ ምን መምጣት አለበት ፊዕሉ መምጣት አለበት ፋኢል ይባል ضرب ብለህ دخل زيد دخل زيد ضرب ካልክ ዘይዱን ሙብተዳ አድርገን ነው የምናረው ለضرب ضمير فاعل አለው እንላለን ወደ ዘይድ የሚመለስ ስለዚህ ይሄን ህግ ማወቅ ያስፈልጋል ፋኢል ይባል ዘንዳ ፋኢል ስም ነው ሁክሙ መርፉዕ ነው ህጉ ደግሞ ፊዕሉ ቀድሞ መምጣት አለበት ከፋኢሉ አሉ ከዛ በኋላ ሐዱን ካወቅን በኋላ ወደ ስንት ይከፈላል ለሚለው وهو على قسمين فاعل ለሁለት ይከፈላል አሉ ሁለት አይነት ነው ፋኢል የሚባለው ظاهر ومضمر اسما ظاهر አለ ግልጽ የሚታይ ማለት ነው ومضمر ማለት ደግሞ اسما مضمر ضمير የሆነ ደግሞ አለ ضد الظاهر فالظاهر فاعل ተብሎ ظاهر የሆነው ግልጽ የሆነው نحو قولك قام زيد نال ይሄ ዘይድ ምን ይባላል ይያልን ነው اسما ظاهر قام فعل ماضي እንላለን مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهر ይሄ فعل ماضي ሆኖ فاعل اسما ظاهر ለሆነው مثال ويقوم زيد ይሄ ደግሞ فعل مضارع ሆኖ فاعل ምን ለሆነው اسما ظاهر امر ሆኖስ فاعل اسما ظاهر ለሆነው መሰላል ሊሆን አይችልም አምር ከሆነ ያ ሸባብ ፋኢሉ ምንድነው የሚሆነው ላዚመን ምን ይሆናል ضمير ነው የሚሆነው ኢላ ላመል አምር ሙዳሪ ላይ ያስገብተህ ልታረግ ትችላለህ ያ ደግሞ አምር አይባልም ሙዳሪ ነው የሚባለው መጅዙም ቢላሚል አምር አለዛ አምር ቃዒዳ ኩልያ ፋኢሉ ምን አይሆንም اسما ظاهر ሊሆን አይችልም بل ضميرا بارز ضميرا منفصل ሊሆን አይችልም ብለዋል እስኩን አንተ ላይ ምንድነው ነው ያልነው አንተ ተውኪድ ስለሆነ የሚሆነው የአምር ፋኢል وجوبا ምንድነው የሚሆነው ضمير ስለዚህ አልመሰለም وقام الزيدان አልክ ደግሞ አሁን فعل ماضي ሆኖ فاعل مثنى ለሆነው مثال اسم ظاهر ሆኖ مثنى يا الزيداني مثنى ነው ብለናል ولا مترف الالف ነው ምን نيابه عن الضم ويقوم الزيدان فعل مضارع هنا ደግሞ فاعل مثنى ሆኖ اسم ظاهر ለሆነው مثال وقام الزيدون አሁንም فعل ماضي ሆኖ فاعل ደግሞ اسم ظاهر ሆኖ جمع المذكر السالم ለሆነው ويقوم الزيدون فعل مضارع هنا فاعل جمع المذكر السالم هنا اسم ظاهر لهونه مثال وقام الرجل ويقوم الرجال قام فعل ماضي الرجل اسم المفرد من لو ነገር ነው ይሄ ويقوم الرجال جمع التكسير الزيدون قام الزيدون يقوم الزيدون جمع المذكر السالم ብለናል ይሄ ደግሞ جمع التكسير ለሆነ وقامت هند فعل ደግሞ ለሙአነስ ሆኖ فاعل ሙአነስ فعل ላይ ማን ገብቶበት የፊዕል ምልክቶች ቆጥረናል ከነዛ መካከል ታው ተእኒስ አሳኪና ማዲ ላይ ትገባለህ ይለናል ቃመት ህንዱ ወተቁሙ ህንዱ እዚህ ላይ ደግሞ ፊዕሉ ሙዳሪዕ ነው ፋዒሉ ለሙአነስ ሙፍረድ ነው ታ ነው የምናስገባው መጀመሪያው ላይ حرف المضارعውን ታ እናረጋለን ለሴት ፋዒሉ ሴት ሲሆን ማለት ነው وقامت الهنداني وتقوم الهنداني قامت አሁንም فعل ماضي ሆኖ فاعل مثنى ሆኖ مؤنث ለሆነ وتقوم الهنداني አሁንም فعل مضارع ሆኖ فاعل ደግሞ مثنى ሆኖ ለሴት وقامت الهندات فعل ماضي ሆኖ فاعل ደግሞ جمع المؤنث السالم ለሆነው مثال وقامت الهند ያሁን የዘከርናቸው በሙሉ ምን ይባላሉ ፋይሎቹ كلها اسماء ظاهر اسما ظاهر يبال ويقوم الهندات يدغم فعل مضارع هنا فاعل جمع المؤنث السالم له هنا مثال
وقامت الهنود اي فعل ماضي هنا جمع دغمو جمع التكسير هنا للمؤنث وتقوم الهنود فعل مضارع هنا دغمو لجمع المؤنث المكسر جمع التكسير هنا لمؤنث وقام اخوك اي دغمو فعل ماضي هنا فاعل من له هنا مثال من الاسماء الخمسه له قام اخوك ويقوم اخوك فعل مضارع هنا فاعل من الاسماء الخمسه له وقام غلامي فعل ماضي هنا فاعل مضاف الى المتكلم له مثال ويقوم غلامي فعل مضارع هنا فاعل مضاف الى المتكلم له وما اشبه ذلك يعني مساسله ሁሉ በሙሉ فاعل من ይባላል ظاهر ይሆናል ስለዚህ የመሰለው ለማዲና ለሙዳሪዕ ነው ለአምር ያልመሰለበት የአምር فاعل ምን ላይ ሊሆን ስለማይችል እስመን ظاهر ሊሆን ስለማይችል ነው እንላለን طيب ከዛ ወደ ሙድመሮች እንገባና ሰዓትና ያለን والمضمر 12 ضمير الرفع ማለታችን ነው አሁን فاعل ሊሆን የሚችል مضمر ስንት ነው አለ 12 ሲፈሰል እንግዲህ ለሙተከሊም ሁለት አለ ለጋይብ 5 ለሙኻጠብ 5 ሁለት 5 ስንት ይሆናል 12 ነው مضمر አሉ نحو قولك ضربت ايه للمتكلم وحده ሴትም ሆነች ወንድ ምን ይላል ضربت መታሁ ማለት ነው ይሄ ታው ምንድነው ምንለው እንግዲህ ማዲ መፍቱህ الأخير አበደን ብለናል እዚህ ላይ ሲቀር وهو مفتوح الأخير አበደን ብለን ነበር ضمير الرفع المتحرك ከገባበትስ ምን ይሆናል ይሰከናል سكون البناء ነው سكون العارض ነው فيه قولان على كل الأحوال አሁን فتح ቀረዝ ላይ ضربت ست ይሄታው بمحل الرفع فاعل እንለዋለን وضربنا ለሙተከሊምና አብሮ ሌላ ሰው ላለ ሁለት ሶስት ሆነው መታል ለማለት ሲፈልግ ሰውየው ضربنا ይላል ወይ ራሱን ማክበር ሲፈልግ ለሙተከሊም ሁለት አገኘ وضربت للمخاطب ለአንድ ወንድ وضربت للمخاطبة وضربتما للمخاطبين أو المخاطبتين وضربتم للمخاطبين وضربتن للمخاطبات سبات هنا لنا وضرب للغائب ضرب لا هو الله يا شباب زيد ضرب بالتل هو على الزبط وضربت للغائبة هي علج هند ضربت وضربا للغائبين للغائبتين كهنا من ما سقبت አለብን ብለናል ታ ተገባለይ ضربتا ስለዚህ አንድ ብሎ ነው የሚቆጥረው እዚህ ላይ طيب وضربوا للغائبين وضربنا እቺን ሁኔቱ ምን ትባላለች ضربنا ላይ ضربنا للغائبات ለሩቅ ሴቶች النسوة ضربن الرجال ضربوا أو الزيدون ضربوا ስለዚህ እነዚህ 12ቱ ضمائر ይባላሉ ضمائر الرفع ናቸው ፋይል ሆነው ተገኙ በማዲ ብቻ ነው የመሰለው በሙዳሪዕም ቢሆን ያው ነው طيب ስለዚህ ምን እንዳይበዛብን እዛ እናቆምና ወነስተአኒፍ ደርሰና ኢንሻአላህ የጧቱም እንዳለ ይሆናል ተብሏል እዛ ላይ ደግሞ ኢንሻአላህ እናያለን والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى